ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମିଶିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଥିଓସୋଫି ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଥିଓସୋଫି ମିଟିଂ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା ସେଠି ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଠି ଥିଓସୋଫିରେ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ହରିଦ୍ୱାରରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏ 10-15 ଜଣ ଭିତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି, ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି କହିଲେ ଆସିଲେଣି ତ ଯାଇ ସେ ଥିଓସୋଫି ମିଟିଂରେ ବସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ 1960-62 ମସିହା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଥିଓସୋଫି ମିଟିଂରେ ବସୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଯାକ ଖୋଜୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଏଠି ବୁଝା ହେଉଛି। 10-15 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଖୋଜୁଥିଲି ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ତାକୁ ଜଣେ ବକ୍ସି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ସିଏ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଡ୍ରଇଂ କାଟିକି ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। କହିଲେ ସେଠୁ ବସିଲି ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଆସିଲେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କେମିତି ଗଲା ସମୟ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏଇ କଥା ଏଠି ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। There are many other people waiting the same way to recognize it. And we must be like the snow, whose function is to protect thee while the cold lasts, and then when the sun shines to melt away, efface itself. ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇସବୁ ସିଡ୍ସ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଚାରିପଟ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଟାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା, 357ର ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଡୁ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଦି ହୋମ୍। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରହିଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ବୁଝୁଛୁ। When times are hard or there is trouble of any kind, we take care that children do not know of it. ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ବାପା ମା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଃଖ ନ ଜଣେଇକି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବା, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍, ପର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସୁଛି, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ଫେଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଫାଦର ମଦର ଗୋ ସଟ୍। ମାନେ ଫାଦର ମଦର କମ୍ ଖାଆନ୍ତି ବା ଭୋକିଲା ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି। Mercifully there is so much of the divine instinct in us that we know that it is our duty to protect the young and helpless. ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ରହିଛି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ମାନେ ସେଇ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହିସାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ କିପରି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବାର ଅଛି। ସେମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଦି ସେମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କେତେ ଦୂର କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋକିଲା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ, ଏଇ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ସେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଗତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଦି ସେମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଇନ୍ ଅଦର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। We are a little ahead of people who know nothing. ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନଥିବ।
दे नो नथिंग ऑफ थियोसॉफी ब्रह्म विद्या व आत्मविद्या ता विषय तांकर कौन सी प्रकार धारणा नथियो दे आर द पीपुल टू बी पिटीड मोस्ट से लोक मान को आमे साहाय्य करवा निहाती दरकार not those who think they are the great mental trouble and difficulty struggling towards the light such as the people who are worried because their religion does not express to them all that they need. These are not the people who most need sympathy because at least they are awake and struggling towards the light. ये बुझेले अन्य धर्मर अन्य संस्थार किपरि भाव लोकंकर कार्य चली देयर आर पीपुल टू बी पिटीड मोस्ट नॉट दोज हु थिंक दे आर इन ग्रेट मेंटल ट्रबल एंड डिफिकल्टी जो माने मेंटल मानसिक दुर्दिन भितर रही ट्रबल भितर रही से कथा सहित से कहते जो माने अति कष्ट रही आध्यात्मिक जीवन रे से माने स्ट्रगल कर डिवाइन विजडम बा ज्ञान आलोक जानिया सच एज द पीपुल हु आर वरीड बिकॉज देयर रिलीजन डज नॉट एक्सप्रेस टू देम ऑल दे नीड एमती बहुत लोक आपण पाइबे विभिन्न धर्मानुष्ठान विभिन्न अनुष्ठान थाई से खोजी बुलती ये किमती गोटे से दिव्य आलोक संधान पाइबे कौ सोर्स से सोर्सटा आम जनवा अच्छी आइदर आम मैगजीन द्वारा बा आमर पुस्तक द्वारा बा आम किसी गिफ्ट करिकी से लोक मान पाखक आम पहुँचार अच्छी दीज आर नॉट द पीपुल हु मोस्ट नीड सिंपाथी से सिंपाथी जो कह जाए सिंपाथी नहीं से spiritual food दरकार because at least they are awake and struggling towards the light से को समवेदना दे न देकी तांको ज्ञानर आलोक बा स्पिरिचुअल फूड दवा दरकार जहाँफल से आलोकित हो पारे इट इज द ग्रेट orphan humanity those who do not know there is anything to struggle for who must need sympathy who must needs आउ गोटे कथा कहले जे सारा विश्व ब्रह्मांड रे मानव जाति गोटे orphan माने तांगर बापा माँ कहीं नांती से आम सिंपाथी दवा प्रश्न उठले जड़े श्रोता कृष्णमूर्ति को पचारे ये 70-80 भाग आप जहाँ कहते से अंधार रही आपणकर निर्देश करना यू बी सिंपाथेटिक से सिंपाथी जन आउ कि तुम कार्य ना से कहले दे आर द ग्रेट orphan जिते 70-80-90 भाग से आमर अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प पुतिन तो आरंभ कर सारा विश्व ब्रह्मांड जिते सब लोक अच्छा दे आर द ग्रेट orphan they don't know there is anything to struggle for spiritual development ପାଇଁ जो struggle सेमानु कि जଣା नहीं who most need sympathy सेमाने sympathy तांको ପାଇଁ निहाती दरकार we cannot do much for them हमें अन्य किसी करि परिबा नहीं the only thing that one can do for a chick in a cell is to keep it comfortably warm ये गोटे सुंदर उदाहरण देले अंडा भितर रही जो चिकेन येटा ताकू तुम कौन कर माँ ताकू प्रोटेक्शन दौर तार विकास हाँपाई तार उचित स्थान रखापी से कहले ओनली थिंग वन कैन डू फॉर ए चिक इन ए सेल अंडा खल भितर जो जीवन रही टू कीप इट कंफर्टेबली वार्म से भाया अवस्था ये जो 70-80 भाग सारा विश्व मानव जाति रही आमे सिंपाथी दबा सेटा हला वार्म माने जो अंडाटा विकास हम उषुम करने कि
जहाँ दरकार तुम तांको सिंपाथेटिक गुड थॉट दब तुम घर भितर जदि किए गोटे थी से प्रति तार किसी आकृष्ट ना कि अन्य किसी ना यू विल हैव टू गिव सिंपाथेटिक सिंपाथी जनइब तापर जदि विरक्त हम तापर गुस्सा हम तार हम सी तुम आहरी विरोध भाव हम तेणु बी सिंपाथेटिक देखी आम घर विभिन्न घर मान पिला से थियोसे प्रति आकृष्ट होना कि बाहर पिला भारी आकृष्ट होती विभिन्न कार्यक्रम भाग नौ विभिन्न स्पीच ये सब कार्य नौ से जो घर पिला माने आसी पारु ना इच्छा नहीं कि कौन हम बी सिंपाथेटिक बी कंफर्टेबल वार्म दियो the warmth in the life माने sympathy life हेले they can pour out तांका भीतर जो सीट टा अच्छी से सीट टा कंफर्टेबल विकासित है कि बाहर के आसियो we must be कौन करिया पड़ियो we must be kindly brotherly and upright माने दयावान हबो भातृभाव भली माने तब पुओ झील को सांग भाया कथबार्ता कर दृढ़ भाव सहित सब कथा कर व्हेन दे नीड टीचिंग जिते शिक्षा दरकार हम माने से मैंने सब टाइम तुम शिक्षा देले से शुणवे भितर जो आसो यहीटा ना से कौन से उचित शिक्षा दब 358 we can give it to them but we can always give them love किंतु सर्वदा तांको आमे प्रेम जो एट द फीट ऑफ मास्टर लिखाई कृष्णमूर्ति जो प्रेम कहते स्नेह करुणा दया क्षमा पाखे सब ढाली दे जाऊ किए जी तुम पाखे रही सारा विश्व मानव जाति जो 70-80 भाग मानव जाति अंधार अच्छा से स्नेह प्रेम करुणा दया क्षमा एंड